ومفجر القنابل اليدوية يفتحون المعركة مع الأعداء. Sur cette carte, en 1950, presque tout entière, ombrée de la même teinte, la teinte grise de la dépendance, en moins de 15 ans, jour après jour, des nations libres vont éclore en un seul et même combat. La lutte des uns suscitant la liberté des autres. Moi, dans 3 mois, je me tire. Hé là, regarde. Halte! شوف وشنو هذاك؟ فرات بسيط. انا رجعت مجاهد، راجلك رجع مجاهد. زكية راجلك رجع مجاهد. خبيت مسؤول في داري مصدقة ولينا القرابيلات، الرصاص والبارود في داري. زكية فرات، وعلاش خيروني انا؟ علاش؟ وانت زكية راكي عارفة واش راح يصير بينا؟ ما راكيش عارفة. دوق نقول لك الفينقة. J'ai donné un ordre, ramasse. Tu ne ramasses pas, je vais tirer dans la foule avant de tirer sur toi. ما تلفش علي، موت وقف. جي اسمع، ركبنا عنهوسو. يعوذ بالله. اسمع مزيان، الضرب بين السوسياليزم الاول لو كان بدينا في الكابيتاليزم. Capitalisme alors, hein? Le capitalisme, c'est l'exploitation de l'homme par l'homme. Par contre, le socialisme, c'est... Le socialisme, c'est le contraire. اقري الحي كل عتاب. والنيف يا ابو القاسم، والنيف. النيف الكتان. اسمعي، نيف ولي بنا في القلب. صح، نخرج نختم بصح ما نقلعش الحايك. اقري الحي كل عتاب. وزيد بصركم مرت الفحام بالقسم قالتي رايحه تخدم، وزيد تقلع العتاب والحيد. اللي ما سمعش يسمع. عاود انا راني حبستان. انت وانت راح تشوف السرقات والاغتيالات. الناس راهي تحوس، راهي تسمش، راهي تعوم، راهي تلبس، راهي تتزوج، راهي تعرس، راهي تسطح، راهي ترقد، راهي تاكل يا انسبكتور، راهي تاكل، راهي تستمل في الحياة وانت حبيت تخدم لي. قالك خرج من الحبس طاح في بابه. هيا حبس البغلان تاعك. هيا نوضوا كل. هيا من الآن علموا راكم جنود، وثاني كذلك راه استدعات الفقراء اللي بلا خدمة قعود، والبؤساء وجميع من رعاو الشات، ولادها جميع حتى بالميلود اللي هو راه خدمكم يا سادات. استعدوا، بذلوا كل مجهود، نعرف بكم قبل المعركات. ها دي 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 دي
ordonné à tous les Algériens de sortir ce soir pour manifester sur tous les grands axes de circulation de la capitale. Les Algériens ont reçu comme consigne de se rendre sur les points de rassemblement suivants. Place de l'Étoile, place de la Concorde, sur les grands boulevards, d'Opéra à Bonne Nouvelle et Saint-Michel. Le 17 octobre, j'ai fini le travail vers 16h, 16h30. À 17h, un responsable du front est venu nous prévenir. On devait manifester pour protester contre le couvre-feu. On avait rendez-vous place de l'Étoile à 20h30 précise. Ils nous ont dit d'amener les femmes et les enfants. On a mis nos plus beaux habits, les habits du dimanche, costumes 3 pièces et chaussures cirées, et on s'est rassemblés à la sortie du bidonville. Les responsables sont venus vérifier qu'on était tous là. On a tous été fouillés. Le FLN voulait empêcher que certains soient armés. Je dois dire que j'étais pas très confiant. Je connais la police. Et avec Jamila et Zineb, j'étais pas tranquille. Je me rassurais en me disant que c'était en plein Paris. Il y aura du monde. Ils oseront pas. La cave est un peu grande. Elle se trouve sur deux côtés, vous savez. Alors il y a un côté en descendant les escaliers, au fond, et ensuite à droite, il y a une porte à droite. Alors à l'intérieur, il y avait des sommiers, des vieux sommiers d'ailleurs. Il y avait des bouteilles vides, il y avait des tas de choses, des papiers de toutes sortes, quoi. Il m'a frappé, il y avait mon demi-frère qui était avec moi en bas, que lui il l'a brûlé, il l'a matraqué, à plusieurs reprises d'ailleurs, auquel il a cassé des dents. Ils l'ont défiguré pour ainsi dire. الحمد لله ما بقاش يعمر في بلادنا اتكسر سيف الظلم في الحرب هلكوه الشجعان صحات الرجال في الغيب والصحراء وجبالنا تحيا الجزائر حرة ويحيا والشجان تحيا الجزائر حرة رجال ونسوان تحيا الجزائر حرة رجال ونسوان